नमस्कार मो ना शुभश्री सुभलक्ष्मी बेड़ी मो साई नेत्रधाम आई हॉस्पिटल स्टाफ अच्छे आज जो विवेकानंद स्कूल चक्षु शिविर होती आपणकर चक्षुर विभिन्न प्रकार समस्या जोटा है कि मोतिया बिंदु चालीसिया एवं रिफ्रैक्टिव एरर जोटा कि आपणकर मायोपिया हाइपरपिया है माने माइनस पावर प्लस पावर एगुड़ा सब आम समस्या समाधान करूँ। जो मानकर ए युवपीढ़ी अच्छा मोबाइल व्यस्त रोच एक्चुअली से आखिरे प्रभाव पड़ू से जानी पारना जो बेसी समय मोबाइल देखा द्वारा आखिरे जो आखिटा सुखी जा कि आखिरे ड्राइनेस जोटा हुए सेटा हुए तो पाखपाई कि दूर जो समस्या गुड़िका रहा से गुड़ा सब असुविधा होगा से गुड़ाक वर्ष को थे आप चश्मा टेस्ट करने को निहाती जरूरी ठीक अच्छे आउ जो असुविधा गुड़ा होचे देखिए आम से हिसाब आज तो पेसेंट के कौन अच्छे आम आसिया करूँ एपर्यंत 50 पाखापाखि पेसेंट आसिले तो ता भर आपंकर चश्मा पेसेंट किसी अच्छा चश्मा मोतिया बिंदु पेसेंट भी किसी 6-7 जन बाहर तो से केमी कौन सुविधा सुजोग दिज्व आमर अच्छा से बुझे ये जो आदिवासी अंचल लोक मैंने अच्छा डोर टू डोर आम कैंप करूँ जो कैंपटा हम से कैंप में डोर टू डोर जाकि लोक मान सब असुविधा बुझिकी केमती कौन सुविधा सुजोग दि जापर चश्मा द्वारा है कि मोतिया बिंदु संपर्कित है कि ऑपरेशन हो पार कि फ्यूचर अलग किसी असुविधार समस्या जोटा आम सल्व करहब से मो ना मानस कुमार साहू आरसीसी विवेकानंद प्रेसिडेंट अच्छी आज्ञा आमर रोटारी क्लब ऑफ कटक अभिनव आरसीसी विवेकानंद स्पॉन्सर करकिना एठारे साई नेत्रधाम तरफ एठारे गोटे आखि मागणा आखि चिकित्सा पड़ता बहुत शताधिक लोक निजर निजर आखि परीक्षा करते जो मैंने मोतिया बिंदु चिन्हित अच्छा से आज एठारू नि जाकर मागणार आखि अस्त्रोपचार कर देखु आखि ना तो दुनिया ना प्रथम कथा युवपीढ़ी मैंने एति बार्ता देवी जे जो देखुं असहाय लोक जो मैंने 60 वर्ष ऊर्ध हो 70 वर्ष मोतिया बिंदु प्राप्त वयस्क है माने हुए यदि आम शिक्षानुष्ठान एठारे पकई पारुची ये शिक्षानुष्ठान तरफ गोटे मु बार्ता दूसरी जे आम सहित जोगाजोग आसी करूँ जहाँ जो देखुं डायरेक्ट जदि न जापारे आम डायरेक्ट जोगाजोग करूँ साई नेत्रधाम जाहिर बाबू सहित एठार गोटे भी पेसेंट आसिले सी एठारे बैक रो ना कार रो नहीं जी सुस्थ करना पुणी एठारे आनी छाड़े निश्चित आमर जो सफा डाणी गाड़िया प्राइमरी स्कूल रही सेटारे बहुत आदिवासी लोक रोचे सेटार प्रधान शिक्षक जी अच्छा गणेश हेम्ब्रम सी आज आसवे कहते बोधे कंटाक्ट कर आसवे आसिले जो आरसीसी विवेकानंद आई कैंपटा अनुष्ठित हो बोली जोगाजोग कर आगामी दिन में कि भाव में संपूर्ण मोतिया बिंदु दूर हम समस्ते सुस्थ भाव में समाज को देखिपारे और चश्मा पिंधिकिना देखिपारे संसार मु सुशांत कुमार नायक आमर ल ऑर्गेनाइजेशन सभापति मतामत जे आमर जो चक्षु आमर आखि है मूल्यवान संपद जोटा कि आमर बिना आखिरे आम कौन काम करें तो वर्तमान जो सिचुएशन माने आमे देखिलु जे आम एरिया रे ये जो समस्या अच्छी जो माने बुढ़ा बुढ़ी लोक अच्छा छोट पिला भी अच्छा से आमे केमिति आखि उपरे सचेतन ता सहित जहाँ भी प्रोब्लेम अच्छी कौन जेकोसी भी प्रोब्लेम अच्छी सेटा केमिति हो पार तो से आज ये चक्षुदान शिविरटा जो चक्षु चिकित्सा शिविरटा आयोजन कराई जोटा कि आमे भावुचु जे आज 100 रु ऊर्ध्व लोक ये सामिल हेबे तथापि वर्तमान सुधा आमर 55 रु 60 एवरेज लोक आसीगले तो ता भीतर भी मोतिया बिंदु चिन्हट भी हो सारे 6-7टी आउ जो 6-7टी चिन्हट होती आमे भी चाहूचु जे आमे एठी चिकित्सा करी तांकर आखि को पुनर्बार से दृष्टि शक्ति पाई परिवे तो सेति आमे तांको सहित सचेतन करवा सहित माने करूचु आ सहित जो छोट छोट पिला माने अछंती विवेकानंद शिक्षा केन्द्र तांको भी
ମାନେ ଆୱାରନେସ୍ କରାହଉଛି, ଯୋଉଟା କି ମୋବାଇଲ ଦେଖିବେନି, କୌଣସି ଟିଭି ଦେଖିବେନି। ତ ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଉପରେ ଆୱାରନେସ୍ କରାହଉଛି, ଯୋଉମାନେ ବି ଯାହା ବି ଅସୁବିଧା ଅଛି ଆମେ ମାନେ ଏଠି ଚିକିତ୍ସା କରେଇବୁ ମେଡିକାଲକୁ ନେଇକି। ଆଉ ତା ସହିତ ଯୋଉମାନେ ଅପରେସନ ହବା କଥା ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଅପରେସନ କରାହବ। ଆମର ଯୋଉ ଜାହିର ବାବୁ କହିଲେ ଯୋଉ ଚିକିତ୍ସାରୁ ଆସିଛନ୍ତି ସାଇ ନେତ୍ର ଧାମରୁ, ଯେମିତି ସିଏ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରେଇବେ ନେଇକି। ନମସ୍କାର, ମୋ ନାଁ ଜାହିରୁଦ୍ଦିନ ସାର୍। ମୁଁ ଏଇ ସାଇ ନେତ୍ରଧାମ ଚକ୍ଷୁ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ହସ୍ପିଟାଲ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ଭାବରେ କାମ କରିଅଛି। ଏ ବିବେକାନନ୍ଦ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ମାନଙ୍କୁ ଫୋନ କରିଥିଲେ 25 ତାରିଖରେ କ୍ୟାମ୍ପ ପଡିବ ବୋଲି। ତ ଆମେ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛୁ କି ଆଜି ଆମେ କ୍ୟାମ୍ପ ପକେଇକି 50 ଜଣ ଲୋକ ପାଖାପାଖି ଆମେ ଦେଖି ସାରିଲୁଣୁ। ତା ଦେହରେ 6-7 ଜଣଙ୍କର ମୋତିଆ ବିନ୍ଦୁ ବାହାରିଲାଣି ଆମେ ଦେଖିଲୁଣୁ। ଆଉ ତା ସହିତ ରିଫ୍ରାକ୍ଟିଭ ଏରର, ଯୋଉମାନଙ୍କର ଚଷମାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡୁଛି, ସମୀପ ଦୃଷ୍ଟି, ଦୂର ଦୃଷ୍ଟି, ଏସବୁ ଆମେ ଟେଷ୍ଟ ବି କରିସାରିଲୁଣୁ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ଯୋଉଟା ଅଛି, ବିଶେଷ କରି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ମାନଙ୍କୁ କହି ରଖିବି କି ଯେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆଖି ପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ଯାହାକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ ଦେଖେଇକି ଯୋଉ ଖୁଆଇବା, ମୋବାଇଲ ଦେଖେଇକି ସବୁ କାମ କରିବା, ତ ସେ ଜିନିଷକୁ ଟିକେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ କରିବା ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ। କାରଣ ମୋବାଇଲ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଅନ୍ଧ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ କି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ ପ୍ରତି ଟିକେ ଦୂରେଇ ରଖିବା। ଆଉ ଭିଟାମିନ ଏ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ, ସବୁଜ ପନିପରିବା, ଗାଜର, ଚୁନା ମାଛ, ଚେଳିର କଲିଜା, ଏସବୁ ଭିଟାମିନ ଏ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ, ସଜନା ଛୁଇଁ, ଏସବୁ ଦେଲେ ପିଲାର ଆଖି ଭିଟାମିନ ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ପିଲାଙ୍କ ଆଖି ସୁସ୍ଥ ଓ ସବଳ ରହିବ। ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନେଇଯିବୁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ। ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅପରେସନ କରି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଆଣି ତାଙ୍କୁ ଏହି ଜାଗାରେ ପୁଣି ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବୁ। ପୁଣି ତାଙ୍କର ପୁନର୍ବାର, ଏବେ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ବହୁତ କମ ଅଛି, ଯାହାକି ସେମାନେ ଦେଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜେ ବି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ରାତିରେ ଯେତେ ଚଳପ୍ରଚଳ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗାଡିର ଲାଇଟ ବା କୌଣସି ଜିନିଷ ପଡିଲେ ଆଖିରେ ଆଲୁଅ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହଉଛି। ଯାହାକି ଆଜି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି, ଯାହାକି ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ହେଇସାରିଲା ପରେ ପୁନର୍ବାର ସେ ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ଫେରି ପାଇବେ। ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲି ଲେନ୍ସ ଲାଗିଲା ପରେ ସେ ପୁଣି ପୁନର୍ବାର ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଏବଂ ପାଖ ଦୃଷ୍ଟି ସବୁ ସେ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମର ବି ଚାଲିଛି ଏଇ ନିୟରେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉଟା ଜାଣିଥିବେ କୋଚିଲା ନୂଆ ଗାଁ ଏସବୁ ଯୋଉ ଅଛି, ସେ ସବୁ ଏରିଆରେ ବି ଆମେ ଯାଇକି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଡିଟେକ୍ଟେଡ କରି, ବହୁତ ଲୋକ ହାଣ୍ଡିଆ ପିଇକି ବି ପଡିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ତାଙ୍କ ଆଖିର ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ଯୋଉ ରହୁଛି, ଯାହାକି ତାଙ୍କ ଅପରେସନ କରି